How are you today? I do hope that you are fine as well as usual. Well, in this video we will learn about asking for attention, showing attention, checking understanding, showing understanding, and showing when we don't understand. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang asking for attention atau meminta perhatian, showing attention, menunjukkan perhatian, checking understanding, memeriksa pemahaman, showing understanding, menunjukkan paham, dan showing when we don't understand, menunjukkan tidak paham. Nah, materi ini adalah materi kelas 8 semester 1 chapter 1. Baik, langsung aja yuk kita simak video berikut. Check it out. So what is asking for attention? Asking attention is an expression used to ask attention to someone. Meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Nah, jadi ekspresi ini atau ungkapan ini biasanya digunakan ketika kita membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitar kita, ketika ingin menyampaikan sesuatu. Karena ada kalanya kita berada di kondisi yang tidak kondusif. Namun, kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita ingin didengarkan. There are several phrases of asking for attention. Nah, berikut adalah beberapa frase atau kalimat yang digunakan dalam meminta perhatian. Attention please, tolong perhatikan. Excuse me, permisi. Look at me, perhatikan saya. Listen to me, dengarkan saya. Look here, lihat ke sini. Nah, baik, setelah kita meminta perhatian terhadap siswa atau seseorang, tentunya ada respon atau ungkapan atau frase yang digunakan dalam menunjukkan perhatian atau showing attention. Nah, berikut frase-frasenya. Yes sir, oke pak. I see, saya mengerti. Oke, sure, tentu. What's next? Apa selanjutnya? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak dialog berikut. Attention please. Yes ma'am. I will give you some explanation about this story, so please listen to me. Okay ma'am. Baik, jikalau tadi kita sudah membahas tentang asking for attention atau meminta perhatian, nah sekarang kita akan membahas mengenai expression of checking for understanding. So what is expression of checking for understanding? Checking for understanding is an expression used for checking someone understanding about what we have said. The response, it can be positive and negative. Checking for understanding artinya adalah mengecek pemahaman. Nah, apa sih mengecek pemahaman itu sendiri? Yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan respon yang diberikan terbagi menjadi dua, bisa menjadi positif atau paham dan negatif atau tidak paham. Well, there are several phrases of checking understanding. Baik, di sini ada beberapa frase atau ungkapan untuk mengecek pemahaman. Seperti, do you understand? Apakah kamu mengerti? Do you know what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Is it clear? Apakah ini jelas? Do you follow me? Apakah kamu masih mengikutiku? Now we going to showing understanding phrases. Nah, sekarang kita masuk ke dalam frase atau ungkapan menunjukkan paham. I understand. Saya mengerti. Yes, of course. Iya, tentu saja. I'm with you. Aku bersamamu. I see what you mean. Aku mengerti apa yang kamu maksud. I know what you mean. Saya tahu apa yang kamu maksud.
Alright, there are several phrases of showing doesn't understand. Nah, berikut adalah beberapa frase atau ungkapan yang menunjukkan tidak paham atau bisa juga disebut dengan respon negatif, yaitu sorry, I don't understand. Maaf, saya tidak mengerti. I don't get it. Aku tidak paham. I can't follow it. Saya tidak bisa mengikutinya. I'm not sure I get your point. Saya tidak yakin saya paham. Well, that's all the explanation about our lesson today. And to emphasize our understanding about this lesson, let's answer these questions. For the first question, teacher, attention please. May I have your attention? Students, yes sir. The sentence above is used for A. Asking for help, B. Asking for attention, C. Checking understanding, and D. Showing understanding. Please choose one of the correct answer. Nah, silahkan pilih jawaban yang kamu anggap paling benar. Come to the second question. Rafa, do you know what I'm talking about? Reza, blah 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 blah. A. No, you can't. B. I think it's good. C. Yes, I know what you mean. D. It's a good idea. Nah, silahkan pilih jawaban yang kamu anggap paling benar ya. Next, third question is, do you understand the story in this book? The sentence is the expression of A. Asking attention, B. Showing for understanding, C. Checking for understanding, D. Showing doesn't understand. Nah, silahkan dipilih jawaban yang kamu anggap paling benar ya. Next, come to the fourth question or the last question. We can use the following expressions to ask someone's attention except A. May I have your attention? B. Excuse me. C. Look at me. D. Oh, yes. Please choose one of the correct answers. Nah, silakan dipilih salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar. Nah, baik, itulah tadi penjelasan materi tentang asking for attention dan checking for understanding. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Thank you and assalamualaikum.